Hello, good morning, students. I think in these periods of lockdown, you are staying in your home. In fact, there is a logo that stay home, stay safe. Okay, I am a biology teacher in Pragjyotika Junior College. There are several other biology teachers also available in our academy. And to me exactly, several chapters are given for explanation in the classes. Obviously, তোমালোকক টাৰ্গেট কৰিলো তোমালোক সবতে সব সকলো এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে ঘৰৰ ভিতৰতে বন্দী হৈ আছে কিন্তু মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে লকডাউনৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেনিফিট হোৱা কোনোবা যদি আছে হেবিলাক তোমালোক ষ্টুডেন্টস বিলাক কাৰণ আমি ভাবি চাইছো আমি যেটো ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লাগে গতিকে পঢ়িবলৈ যথেষ্ট সময় পাই যাওঁ মই কিতাপ লোৱা কিতাপবিলাক লোৱা মেলা কৰিছা না হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কিতাপবিলাক লোৱা মেলা কৰিছা না কাৰণ এডমিশন তোমালোকৰ চলি আছে বা হ'ব এতিয়া ৰিসেন্টলি গতিকে কিতাপবিলাক লৈ লবা আৰু মেইনলি এনসিইআৰটি বুকস আৰ মাস্ট এনসিইআৰটি তোমালোকে সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট হিচাপে আটাইখিনি কিতাপে লৈ লোৱা ওকে এনসিইআৰটি বায়োলজি এনসিইআৰটি ফিজিক্স এনসিইআৰটি কেমিষ্ট্ৰি এনসিইআৰটি ম্যাথছ everything whatever is given in syllabus you first purchase these books ekhin kitab loi loa tomaloke ar ghor start koribo para okay in biology there are total 22 chapters available total 22 ta chapter ase biology part or higher secondary first year biology total 22 ta chapter ase gotike 22 chapter bhitor chapter number 9 according to NCERT book NCERT kitab mote chapter number 9 কিন্তু according to higher secondary council's book chapter number 10 it is biomolecule called September 10 to hol biomolecule according to higher secondary council's book or according to NCERT book it is chapter number 9 biomolecule this is one of the basic chapter and the largest chapter for you এই chapter আরকে তোমালোকৰ কাৰণে ডাঙৰ chapter হয় গতিকে আৰু basic fundamental chapter এই chapter টো পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে বাকিখিনি হলিয়াকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব গতিকে প্ৰথমতে বায়োমলিকুল চেপ্টাৰটো ভালকে পঢ়িলোৱা তোমালোকে বায়োমলিকুল ইজ ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ অসমত আমি জৈৱাণু বুলিও কওঁ জৈৱাণু বা বায়োমলিকুল কোৱা হয় ওকে ইন বায়োমলিকুল চেপ্টাৰ or in this chapter we will learn about the chemical investigation of the cell of organisms chemical investigation of cells of organism eta cellor bhitorot eta organismor bhitorot cellor bhitorot mane eta dhora we are human being we have trillions of cells amar body hoto trillions cell ase প্ৰতিটো cell structurally by in terms of biochemical composition almost similar ৰাসায়নিক ভাবে ৰাসায়নিক সংযুতি ফলবা প্ৰতিটো cell একে ধৰণৰ হয় গতিকে মন ৰাখিবা এটা cellৰ ভিতৰত এই cellটো হয়তো প্ৰকাৰ্টিক অৰ্গানিজমৰ cell হ'ব পাৰে প্ৰক্ৰক কেন্দ্ৰীয় কোষ হ'ব পাৰে বা হকুক কেন্দ্ৰীয় কোষ হ'ব পাৰে বা ইউক্যাৰিওটিক cell হ'ব পাৰে প্ৰকুক কেন্দ্ৰীয় কোষ হওক বা হকুক কেন্দ্ৰীয় কোষ হওক যিয়ে নহওক cell এটাৰ ভিতৰত তোমালোকে চোৱা there is a liquid substance present cell etar bhitor ami eta ordhojulia padartho pam he padarthotur name hol protoplasm okay protoplasm is found in every shell of every organism whether the cell is eukaryotic cell or whether the cell is prokaryotic cell prokaryotic eukaryotic gene is cell etar bhitor ami liquid protoplasm khini pam ordhojulia semi liquid ba semi solid a jelly-like substance is found called protoplasm and in that protoplasm suspended or dissolved হয়তো দ্রবীভূত অবস্থাত বা উপঙি থাকাকে হয়তো অদ্রবীভূত অবস্থাত আমি কিছুমান মলিকুল জৈব অণু পাওঁ জৈব অণু কৈছো আমি বায়োমলিকুল অসমত জৈব অণু বা বায়োমলিকুল জৈব অণু মানে অর্গানিক মলিকুল জৈবিক অণু নাই কোৱা জৈব অণু মানে biological molecules of the living being কিন্তু এখিনি সব before starting about the concept of biomolecule first let me to give you some concepts regarding how cells are distinguished cells are differentiated you have studied in class 9 maybe most possibly you have studied in class 9 or in earlier classes even also that cells are primarily divided into two broad categories now can you identify the cell type by observing their boundaries মই কি কৈছো চোৱা তোমালোকে মই তোমালোকক ইয়াত সেলৰ তিনটা সেলৰ বাউন্ডাৰি ড্ৰ কৰি দেখুৱাইছো okay boundary kita observe kori cellor boundary shape got etor akar observe kori tomaloke cell kita kuntu cell kuntu organismot belong kore pariba na kobo so
Suppose I am drawing the boundary of a cell simply spherical like this. মই যদি এটা cell spherical draw কৰি দেখুৱাও, যদি এটা cell মই spherical বা ঘূৰণীয়া কেনেকৈ draw কৰি দেখুৱাও, এই cellটো কাৰ cell হ'ব পাৰে? Animalৰ cell, plantor cell, নে bacterial cell হ'ব পাৰে? Similarly, if I draw a hexagonal or pentagonal or polygonal cell, যদি মই এটা cell আকৌ এই ধৰণৰ pentagonal polygonal cell এটা draw কৰি দেখুৱাও, can you find out to which type of organism this cell will belong? Similarly, if I draw a rectangular cell, মই যদি এটা cell এনেকৈ rectangle কৰি পেলাই draw কৰোঁ, if I draw a rectangular cell, 3 cells boundary I am drawing now here. মই 3টা cellৰ boundary draw কৰিছোঁ. এটা spherical cell, one spherical cell, one polygonal cell, and one rectangular cell. Can you identify this kind of cell belong to which kind of organism? মানে এই ধৰণৰ cell থকা organism বিলাক animal হ'ব নে, plant হ'ব নে, bacterial cell হ'ব? এনেকুৱা cell shape থকা, এনেকুৱা shapeৰ cell থকা organism বিলাক plant হ'ব নে, animal হ'ব নে, bacterial হ'ব? এইবিলাক cell থকা organism আমি bacteria কম, prokaryotic organism, ne animal come, plant come. Actually, so you observe that animal cells always they lack a distinct cell, therefore they appear spherical. Animal cell like ghordia hai, plant cell like polygonal cell, or bacterial cell like no. Okay, but here, by observing boundary, you can distinguish that this is animal cell, this is plant cell, and this is bacterial cell. Animal or plant cell blagok. Ikhite ma arota kha tomalok information di thonswa that there are 5 kind of organisms divided on the basis of the cellular structure or organization of the organism, how organism is made of. Okay, cellular structure mane swa cells in living beings are primarily divided into 2 types. Living being or cell bla sadaranta duta bhagot bhag kora hoise. Kisuman cook kendriya cook ta mane distinct nucleus thoka cell. Distinct nucleus thoka cell blakok ami hawk kendriya cook ba eukaryotic cell boli kau. Gotike how cells are classified? First you look. Cells are classified into 2 types. Cells are divided into 2 types according to whether a distinct nucleus is present or not. If a distinct nucleus is present, and that cell is called eukaryotic cell. One kind of cell we call eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Or the organism possessing eukaryotic cell or eukaryotes. This eukaryotic cell, eukaryotes. Okay. Second kind of cell. Second type of cells, prokaryotic cells. Prokaryotic cell. Prokaryotic cells. Second type of cell. And the organisms are called prokaryotes. Organisms are called prokaryotes. Organisms are called prokaryotes. Eukaryotic cell, prokaryotic cell, eukaryotes, prokaryotes. Gotike organism দুই ধৰণৰ, জীৱ বিলাক দুই ধৰণৰ, দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো. Eukaryotes আৰু prokaryotes কি ওপৰত বেছ কৰি? সেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ওপৰত বেছ কৰি, সেলৰ গঠনৰ ওপৰত বেছ কৰি. কিছুমান সেল, some cells we call eukaryotic cells, some cells we call prokaryotic cells. কিছুমান সেলক আমি eukaryotic cell কওঁ, কিছুমান সেলক আমি prokaryotic cells কওঁ. Okay, এতিয়া চোৱা মই কৈছিলো these are the boundary of 3 types of cells. এই তিনটা হল এই ধৰণৰ সেলৰ বাউন্ডাৰী. ইয়াৰে এই বিট সেল তোমালোকে কিজানি কয়ও কম পাব, এটো ডেফিনেটলি প্লান্ট সেল হ'ব. This is plant cell. This is plant cell and this is animal cell. Plant cell blakor distinct shape থাকে, গতিকে তোমালোকে গম পাবা কোনবা সেলৰ যদি distinct shape আমি polygonal square যদি shape draw কৰো, এই plant cell হ'ব. সাধাৰণতে polygonal cell plant cell বিলাক বা কেতিয়াবা rectangular বা square হ'ব পাৰে. গতিকে এটো plant cell, এটো animal cell, কিন্তু এটো bacterial cell হ'ব, prokaryotic cell. গতিকে আমি cells তে কৰো ইয়াত prokaryotic, eukaryotic cell, prokaryotic, eukaryotic cell. This is prokaryotic cell type or these two are eukaryotes by eukaryotic cells. Okay, plant cells are eukaryotic cells and animal cells are eukaryotic cells. কিন্তু bacterial cells are prokaryotic cells. Ta mane soa, you have studied according to 5 kingdom system of classification. 5 kingdom যেটো আমি 5টা kingdom বা পাইছিলো বৰ্গৰাইজাৰ শ্ৰেণীৰ যেটো বৰ্গৰ বিভাজন কৰা হৈছিল, অৰ্গানিজমৰ যেটো বিভাজন কৰা হৈছিল, and according to 5 kingdom system of classification proposed by R.H. Whitaker. R.H. Whitaker proposed কৰা 5 kingdom classification মতে organism আমি 5টা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাওঁ. Okay, these 5 kingdoms are, the first kingdom is called Monera.
You can recall back. তোমালোকে recall কৰি লোৱা ক্লাছ 9 হয়তো পাইছিলা ফাৰ্স্ট কিংডমটোৰ নাম হ'ল মনাৰা, সেকেন্ড কিংডমটোৰ নাম হ'ল প্ৰটিষ্টা, থাৰ্ড কিংডমটোৰ নাম হ'ল ফাঞ্জাই, ফোর্থ কিংডমটোৰ নাম হ'ল প্লান্টে, আৰু ফিফথ কিংডমটোৰ নাম হ'ল এনিমেলিয়া। ইয়াৰ এই পাঁচটা কিংডমৰ যেটো কিংডম মনাৰা কলা তোমালোকে, মনাৰাত থকা সকলোবিলাক অৰ্গানিজম প্ৰক্যাৰিঅটছ হয়, প্ৰকোক কেন্দ্ৰীয় কোষ বিশিষ্ট, তাৰমানে তাত থকা সেলবিলাকৰহে নিউক্লিয়াছ নাথাকে। এইটো ব্যাকটেৰিয়েল সেলস, ব্যাকটেৰিয়া বিলাক প্ৰক্যাৰিঅটিক সেল হয়, কাৰণ ইয়াৰ নিউক্লিয়াছ নাপাওঁ। তাৰ বাহিৰে বাকি যিমান পাবা তোমাৰ প্ৰটিষ্টা, ফাঞ্জাই, প্লান্টি, এনিমেলিয়া আটাইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ সেলত পৰিব। তাৰমানে ইউক্যাৰিঅটিক সেলবিলাকত আমি এটা ওয়েল ডিফাইন্ড নিউক্লিয়াছ পাম, ওয়েল ডিফাইন্ড নিউক্লিয়াছ উইথ ওয়েল ডিফাইন্ড নিউক্লিয়াৰ এনভেলপ। নিউক্লিয়াৰ এনভেলপ বিশিষ্ট আমি যদি চাওঁ, if I draw a nucleus appear almost like this. This is the drawing of the nucleus. This is similarly drawing of a nucleus. It was a nucleus drawing. It was nucleus drawing. It was nucleus drawing. Okay? Cook kendra. A cell to tell me a cook kendra to draw over one. I cannot draw a nucleus inside a prokaryotic cell. I cannot draw a nucleus inside a prokaryotic cell. Tamane ki bujale? Nucleus nothoka a cell lage hol procook kendriya cook. The cells where a distinct nucleus is absent is called a prokaryotic cell. The organism possessing a prokaryotic cell is called prokaryote, prococandria organism. Cell to procandria. And baki nucleus bikhista nucleus thoka organism ami hococandria cook means they are eukaryotes. Eukaryote. Hococandria cook bikhista organism. It is prococandria cook bikhista organism. The prococandria cook bikhista organism অকল ব্যাকটেৰিয়া নহয়, মালকে আগতে শুনি আইছা সায়ানোব্যাকটেৰিয়া বা ব্লুগিন এলগি ব্যাকটেৰিয়া আছে নো। ব্যাকটেৰিয়াকো আজিকালি ফাৰ্ডাৰ ডিভাইড কৰা হৈছে, আকৌ ডিভাইড কৰা হৈছে। ব্যাকটেৰিয়া ডিভাইডেড এজ ইউ ব্যাকটেৰিয়া, আৰ্কিব্যাকটেৰিয়া, আৰু কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া আমি কওঁ ব্লুগিন এলগি বা সায়ানোব্যাকটেৰিয়া। ব্লুগিন এলগি নীল সেউজীয়া হেলাই, ব্লুগিন এলগি বা সায়ানোব্যাকটেৰিয়া। তাৰ উপৰিও তোমালোকে নুশুনা আৰু কিছুমান অৰ্গানিজমো আছে, মাইকোপ্লাজমা, ৰিকেটছিয়া, ক্লামাইডিয়া, এই আটাইবিলাক হ'ল প্ৰকোকেন্দ্ৰীয় কোষ বিশিষ্ট অৰ্গানিজম। তাৰমানে কি ক'লো, ৰিকেটছিয়া, ক্লামাইডিয়া, সায়ানোব্যাকটেৰিয়া আৰু ব্লুগিন এলগি, আৰ্কিব্যাকটেৰিয়া, ইউব্যাকটেৰিয়া, মাইকোপ্লাজমা, এই আটাইবিলাক হ'ল প্ৰকোকেন্দ্ৰীয় কোষ বিশিষ্ট অৰ্গানিজম। তাৰমানে হেতি প্ৰকাৰিঅটছ হ'ব, দিজ আৰ প্ৰকাৰিঅটছ, দিজ আৰ অল প্ৰকাৰিঅটছ। আৰু ৰিমেইণ্ডাৰ Protista, fungi, plantae, animalia. Remainder Protista, fungi, plantae, animalia. These are all called eukaryotes. Eukaryotes have well-defined nucleus. Here nucleus. Eukaryotes have well-defined nucleus. Okay, it whole nucleus. Nucleus to I mean question what? This part represent nucleus. A part to nucleus, A part to nucleus. Into any part nucleus at night. Nucleus of without kit. Eukaryotic cell or nucleus. A cell gita hol eukaryotic cell, it hol plant cell, animal tamana plant cell, animal cell মই draw কৰিছো যদিও fungi আৰু protista eukaryotic cell। গতিকে eukaryotic cell থকা অৰ্গানিজম আমি চাইবিট পাম। এগিটা হল protista, fungi, plantae, animalia। তাৰে দুবিধৰ মই সেলৰ ডায়াগ্ৰাম হে draw কৰিছো। এটো হল plant cell, this is animal cell। Okay, plant cell to ভিতৰত আমি নিউক্লিয়াছ পাম, animal cell ভিতৰত নিউক্লিয়াছ পাম। নিউক্লিয়াস বা কোষ কেন্দ্র ইয়ার ভিতর কি থাকে, জেনেটিক সাবস্টেন্স কি থাকে, এর ভিতরতে ডিএনএ আরএনএ থাকিব বা ক্রোমোজোম থাকিব। অ্যাকচুয়ালি ইন ইউক্যারিওটিক সেল দেয়ার ইজ ক্রোমোজোম হিয়ার, ইয়াত ক্রোমোজোম থাকে, ইয়াৰ ক্রোমোজোম, কিন্তু এই ক্রোমোজোম আমি ইয়াত নাপাওঁ, ইয়াত ক্রোমোজোম হিচাপে নাপাওঁ, কিন্তু জেনেটিক মেটেৰিয়েল হিচাপে থাকিব। গতিকে সেইখিনি বাৰু বাদ দিয়া তোমালোকে। এই দুটা হ'ল ইউক্যারিওটিক সেল, প্ৰকাৰিঅটিক সেল। এতিয়া ইউক্যারিওটিক সেল, প্ৰকাৰিঅটিক সেল যিয়ে নহয়, ইউক্যারিওটিক সেল, প্ৰকাৰিঅটিক সেল, ইন্টেৰিয়ৰ ইন দ্য সেল, সেলটোৰ ভিতৰত extending from one end to other end, extending from one end to other end, extending from one end to other end. এটা কোষৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা আনটো প্ৰান্তলৈকে হি হকোকেন্দ্ৰীয় কোষ বা প্ৰকোকেন্দ্ৰীয় কোষ যি নহয়, in a cell extending across the cell, whether the cell is eukaryotic cell or prokaryotic cell is does not matter. এটা সেলৰ ভিতৰত আমি এটা সেমি লিকুইড বা সেমি সলিড জেলি সদৃশ এটা সাবস্টেন্স পাম, এটা পদাৰ্থ পাম, তাকে আমি প্রোটোপ্লাজম বুলি কওঁ।
Okay, protoplasm. In that protoplasm, মই যে ইয়াত এৰো মাৰ্কটো দেখুৱাইছো এই এৰো মাৰ্কটোৱে বুজাইছে protoplasm এই এৰো মাৰ্কটো বুজাইছে protoplasm সেলৰ ভিতৰখন কিন্তু ইয়াত চোৱা prokaryotic সেলত চোৱা সেলটোৰ ভিতৰত আমি নিউক্লিয়াছ যেটো নাই পোৱা গতিকে এৰোটো মানে ডিস্টিংক্টলি ধৰা কৰিব পৰা গৈছে কিন্তু ইয়াত চোৱা কিন্তু এই এৰো মাৰ্কটো এটা পাৰ্ট মানে এৰো মাৰ্কটো এটা পাৰ্ট নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰতো আছে ইয়াতো ধৰিব পাৰি আমি ধৰি গৈছো means arrow will be present inside the cell inside the nucleus as well ekhiniu arrow ko bujhaise eukaryotic cell this part is also representing the iron cell yeto bujhaise tamna nucleus er bhitor aru nucleus er bahiror cell er bhitor ei ata hi part ami protoplasm part ko pam extending throughout the cell in a prokaryotic cell or eukaryotic cell there is present protoplasm or this protoplasm is divisible into two parts one part in case of eukaryotic cell or protoplasm to দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে eukaryotic cell or protoplasm to দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে নিউক্লিয়াছ থকাৰ কাৰণে কিন্তু prokaryotic cell of nucleus নাই কাৰণে আমি protoplasm কোনো ডিভিজন বা ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো protoplasm present throughout the cell in prokaryotes protoplasm present in eukaryotic cell is divisible into two parts one part that occur inside the nucleus eta part nucleus er bhitor ase or one part that occur outside the nucleus. Because eukaryotic cell is possible. Is applicable. This concept is applicable to eukaryotic cell only because there is nucleus. Nucleus thoka karone eukaryotic cell or ami nucleus er bhitorot ba nucleus er bahirot kintu cell tu bhitorot ami duita ta protoplasm pa anake ami expansion dibo lagibo. Kintu in prokaryotic cell this distinction cannot be made because the nucleus is absent here. Nucleus jeto na thake prokaryotic cell. Gotike ami ki korisu swa the protoplasm is present uninterrupted throughout the cell in case of prokaryotic cells, prokaryotic organisms. But in case of eukaryotic cells, protoplasm is present and divisible into two divisions, two parts. One part that occur inside the nucleus and one part that occur outside the nucleus. Kintu cell boundary, part of cell boundary goisu. Cell boundary bhitorot nucleus er bahirot. Cell boundary bhitorot nucleus er bahirot yat kintu cell boundary bhitorot throughout the cell nucleus er hayat nahibo gotike ei part kini hol this arrow represent the protoplasm arrow part ki bujaise is a protoplasm the liquid or semi liquid substance present in every cell eta organism mane eta jibo hobor karone protoplasm thakibo lagibo ekane kiteba so according to Huxley the protoplasm is called as physical basis of life Huxley মতে জীৱৰ ভৌতিক আধাৰ বুলি কৈছে protoplasm জীৱৰ ভৌতিক আধাৰ কাক কোৱা হৈছে protoplasm Huxley মতে কাৰণ protoplasm must be present then only a living being can exist a cell can behave as a living being গতিকে কিন্তু এই protoplasm টুক আমি সোৱা prokaryotic cellত protoplasm কম লগতে cytoplasm বুলি আমি ক'ব পাৰো protoplasm can also be called as cytoplasm in case of prokaryotic cells prokaryotic organism and protoplasm and cytoplasm equivalently duita term synonymous hobo prokaryotic organism protoplasm is equal to cytoplasm karon that nucleus na thake since nucleus is absent in prokaryotes protoplasm is synonym to cytoplasm I think you are following protoplasm is synonymous to cytoplasm in case of prokaryotes. But in case of eukaryotes, however, protoplasm can be distinguished into two divisions, two parts. Eukaryote khetrot protoplasm ami duta bhagot bhag kobo paru. In case of eukaryotes, protoplasm is distinguishable into two parts. One part that occur inside the nucleus. One part that occur outside the nucleus but within the cell. Cell ভিতৰতে আছে কিন্তু এটা হল নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থকা পাৰ্ট আৰু আনটো হল নিউক্লিয়াছৰ বাহিৰত আৰু সেল বাউন্ডাৰী মাজত কুক আবৰণীৰ মাজত থকা মন কৰিবা তোমালোকে পাইছা কিজনী ক্লাছ আগৰ ক্লাছ বিলাকত যে প্লান্ট সেলত যেটো সেল বাউন্ডাৰী বাহিৰৰ যেটো বহিস্তক হয় সেলটো কাৰণে সেলৰ যেটো বাউন্ডাৰী হয় বাউন্ডাৰীটো সদায় সেল ওয়ালৰ দ্বাৰা মেইন হ'ব প্লান্ট সেলত মই ডায়াগ্ৰাম যদি ভালকে ড্ৰ কৰি চাওঁ একচুয়ালি প্লান্ট সেল appear like this প্লান্ট সেলটো এনেকৈ ড্ৰ কৰি দেখুৱাব পাৰি we can show the plant cell like this plant cell or etu ba jinima dekhose etu hol cell wall ba cook bed kiru animal cell etu hol cook aboron cell membrane ba plasma membrane kiru plant cell
বেৰ থাকে সেল ওয়াল থাকে সেল ওয়ালৰ ঠিক ভিতৰে ভিতৰে আছে সেল মেমব্ৰেনখন থাকে কিন্তু সেল মেমব্ৰেন অলসো এক্সিস্ট interior to the cell wall like this cell wall ভিতৰতে থাকিব প্লাজমেন ইয়াতে থাকিব কোষ আৱৰণখিনি ইয়াতে থাকে কিন্তু সেল ওয়াল এনিমেল সেলৰ আমি নাপাওঁ গতিকে প্লান্ট সেলৰ ভিতৰত সেল মেমব্ৰেন বা আমি এই পাৰ্টটো কৈছো সেল কোষ আৱৰণ কৈছো এই পাৰ্টটো this is the cell boundary আমি এইটো কৈছো cell boundary in case of plant cell is represented by cell wall plus cell membrane in case of plant cell cell boundary is represented by cell wall plus cell membrane red part to whole cell membrane black part to whole cell wall কিন্তু animal cell of cell boundary মানে in case of animal cell boundary in case of animal cell boundary is equal to cell membrane in case of animal cell boundary equal to cell membrane plant cell boundary equal to cell wall plus cell membrane or plasma membrane কিন্তু bacterial cell or prokaryotic cell boundary equal to cell wall plasma membrane in case of bacterial cell also bacterial cell or ক্ষেত্ৰটো this is a bacterial cell and in case of bacterial cell like the plant cell there is a cell wall but just interior to the cell wall there is a plasma membrane also cell wall or bhitorer phale ami plasma membrane pao gotike bacterial cell er khetrotu ekata concept applicable hoy ekata dhorona ami pao mane cell boundary is equal to cell wall plus cell membrane it whole cell wall by to cell wall or it whole cell membrane okay etia mon kriba prokaryotic cell of nucleus thaka karone protoplasm aru cytoplasm synonymous eke meaning kintu in case of eukaryotic cell plant cells or animal cell the protoplasm is divisible into one part inside the nucleus protoplasm occurring inside the nucleus is called nucleoplasm or nuclear septum or karyolymph term bilak মই ৰাখি দাও হয়তো ইমান ডিটেইলস বা এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে পোৱাগে না আগৰ ক্লাছত খালি মই ৰাখিবা protoplasm সেলৰ ভিতৰতে থাকিব কিন্তু eukaryotic সেলৰ protoplasm আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিম এটা পাৰ্ট নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত বা কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এটা পাৰ্ট কোষ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত কিন্তু সেল বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত ওকে গতিকে ইন কেস অফ eukaryotic cellৰ ক্ষেত্ৰত যেটো আমি the part that we find outside the nuclear envelope in eukaryotic cell the part of the protoplasm occurs outside the nuclear envelope is called as cytoplasm e part to kami kaum cytoplasm ba cytosol e part to hobo cytoplasm ba cytosol kuntu part protoplasm present outside the nucleus but within the cell boundary ভিতৰত নিউক্লিয়াছ মেমব্ৰেন খনৰ বাহিৰত এটা আমি সাইটোপ্লাজম কৈছো বা সাইটোসল কব পাৰো আৰু the protoplasm that exists inside the nucleusৰ ভিতৰত থকা protoplasm পাৰ্টক আমি nucleoplasm বুলি কওঁ এই পাৰ্ট protoplasm that occurs inside the nucleus protoplasm that occur inside the nucleus we call it's called nucleoplasm it is nucleoplasm ba nuclear septum ba karyolymph means this is a part of nucleoplasm oblique nuclear septum oblique karyolymph মানে কি কবলা গলো ইউক্যারিওটিক সেলৰ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থকা প্ৰটোপ্লাজমিক পাৰ্টটোক আমি নিউক্লিওপ্লাজম নিউক্লিয়াৰ সেপ বা karyolymph কওঁ নিউক্লিওপ্লাজম নিউক্লিয়াৰ সেপ karyolymph এটা এপ্লিকেবল ফৰ অল ইউক্যারিওটিক সেলস
the part of the protoplasm that occurs outside the nucleus is called cytoplasm বা cytosol. Cytoplasm, cytosol. Cytoplasm, cytosol. Okay, this differentiation is not found in case of prokaryotic cell. Prokaryotic cell ta mane nucleoplasm, nuclear cell ba kerolith na thake. Tat thakibo ki protoplasm ba cytoplasm. Etia so now you remind my chapter is to describe about the biomolecules. Chapter to objective is biomolecules mane ki tumaloke ekhini part jana pisotha actually biomolecule ki gam paba. Ami directly kobo paru. We can define directly that biomolecule represents all the organism, all the molecular components occurring inside the living being. All the molecular components occurs inside the living being is called biomolecule. Mane cell ta bhitor kan living being ami cell pam. Cellor bhitor protoplasmot jibilak jiman bilak onu poromanu jie na thakok lage. Whatever be chemical substance present inside the protoplasm is called biomolecule. We can draw by saying protoplasm or cytoplasm or nucleoplasm or cytoplasm. Overall protoplasm suspended by dissolved avastat. Upongi thaki ba drobibito avastat. Thoka jibilak onu poromanu poa jay ekelagota ami ki buli kon joibik onu buli kon kintu ami onu koise ba joibanu aneka tam use kora joibanu ba joibanu poa hoy joibanu biomolecules. Because biomolecules are actually definition to it. All the collective chemical components present in the protoplasm, either suspended or dissolved, of a living being is called as biomolecule. Okay, etia mon kriba. A biomolecule like these biomolecules are divisible into different parts. Kile tar gote eta kotha mo koilon swa. A protoplasm kini ba cytoplasm jehetu liquid substance, semi-liquid substances that molecular dissolve osat ba suspended osat thake jeneken thak lage protoplasm thoka is substance bilake eta solution form koi thake. The substances or means biomolecules present in the protoplasm or cytoplasm form solution form kore. Tomaloke a solution ba drobon term to agoda paisa kintu emi solution to boise jana lage lage dutamon term ami ite jani thabo lagibo. Is solution not thoka protoplasm thoka molecular size upor base kori mane solution blak ite hole dui dhoroner hobo true solution and suspension. The true solution aru suspension ami divide korisu to jobanu bilakor molecular size upor base kori. On the basis of the molecular size, the protoplasmic solution is distinguishable into two parts. One part we call as true solution. True solution of thoka a jobo onubilak jibilake drabok hisabe kam kore. Biomolecules present either suspended or dissolved. They act as solute. Kintu ami solute term to use koribole hole heti soluble hobo lagibo. Tetiha solute kobo parim. Gotike ekherat suspension oi bad dim. Gotike protoplasm is either suspended, it is a suspension, or it is a solution. Protoplasm jibilak substance biomolecule upongi thake protoplasm soluble nohoy hihotak ami suspended substance ba suspension buli kom. Mane protoplasm can behave as a suspension, or at the same time protoplasm containing the soluble substances can behave as true solution. A true solution bilagot swa true solution thoka drabok ba solute bilakor molecular ba onur size sadarante less than 1 nm hobo. Gotike a true solution always contain solutes of sizes, particle sizes less than 1 nm. Kintu jodi kiba karonot more than 1 nm hoy up to 100 nm jodi hoy tete ami kintu true solution nakom kintu still soluble hoy kintu molecular size jodi less than 1 nm ami true solution kom. Aru jodi more than 1 up to 100 nm hoy tete ami kintu suspension no karon soluble hoise to suspension or molecule bilak pongie thake drobibito na hoy. Kintu drobibito substance bilakor molecular size jodi 1 nm or tolot hoy ami tak kom true solution. Aru jodi 1 nm to 100 nm hoy ami tak kom colloidal solution. Gotike protoplasm hoy colloid hisabe behave koribo pare, colloid hisabe thakibo pare ba নহলে true solution hisabe thakibo pare. Gotike protoplasm can behave as a true solution or colloidal solution. Okay, colloidal solution is a good example of colloidal solution is a blood buffer system. Blood of colloid blood. Okay, ekhane ekita mara rakhibo tomaloke. So protoplasm
overall, whether it is prokaryotic cell or eukaryotic cell, contain certain dissolved or suspended molecules, dissolved or suspended substances. Protoplasm molecule থাকে এইখিনিকে আমি কালেক্টিভলি বায়োমলিকুল কওঁ এতিয়া এই বায়োমলিকুল বুলি ক'লে আমি কাক কাক ইনক্লুড কৰিম when we use the term biomolecule then to whom the term can be referred কাক ইউজ কৰিব পাৰিম বায়োমলিকুল বুলি ক'লে Okay, biomolecule বুলি ক'লে আমি কাক ইয়াক বুজামি চোৱা to whom actually the term biomolecule can be referred. Biomolecule বুলি ক'লে চোৱা এই inorganic substance হ'ব মানে molecules থাকে elements থাকে যৌগ থাকে অতখিনি হ'ব কিন্তু there in NCERT book there is one table mentioned or that table sometime we should mention about this because it is very essential and it's coming in many exams in competitive exams or any exam schooling exam to etu tumalok laibo jodio NCERT dia ase baki কিন্তু আমাৰ কিতাপবিলাকত এনচিআৰটি বা ধাৰ কৰি অনা হৈছে বুলি লিখা আছে টেবুলখন গতিকে টেবুলখন কেতিয়া আমি ডিসক্ৰাইব কৰিব লাগে এই টেবুলখনত চোৱা ইন দ্যাট টেবুল ডিসকাস এবাউট দ্য কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ সাৰ্টেন এলিমেন্টস কেইটামান এলিমেন্টৰ কথা কৈছে মই কৈছো প্ৰটোপ্লাজমত বায়োমলিকুল থাকে তে বায়োমলিকুল এলিমেন্টটো বায়োমলিকুলছে ধৰা হৈছে যদিও মলিকুল ইহঁতি নহয় কিন্তু এটি কম্পাউণ্ড ফৰ্মত থাকিব পাৰে গতিকে মলিকুলে ফৰ্ম কৰিব থাকিব আলটিমেটলি গতিকে হাইড্ৰোজেন থাকে কাৰ্বন থাকে অক্সিজেন থাকে নাইট্ৰোজেন থাকে সালফাৰ থাকে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সিলিকন তাৰ মানে এনে ধৰণে তোমালোকে জানা according to periodic table there are 118 মানে 118 অৱশ্যে আমাৰ কিতাপত in our textbook 105 elements নামে মেনশন কৰা হৈছে মই আকৌ কৈছো চোৱা in NCERT book in certain parts mineral nutrition in plants বুলি এটা চেপ্টাৰ পাবা তোমালোকে তাত কিন্তু 118 elements so far discovered according to periodic table বুলি লিখা আছে মানে periodic table মতে 118 টা বা 120 টা এলিমেন্ট ডিসকভার কৰে তাৰে 118 টা বা 105 টা according to a schooling book যেটা নহয় out of 105 or out of 118 elements about 40 elements are found in the living system they are either from molecules or present freely in the form of elements themselves but elements হিচাপে থাকিব পাৰে নহলে molecule হিচাপে আমি about 40 elements man pa our living body whether it is a bacterium eta bacterium তোমালকে ইনক্লুড কৰিলে একে এলিমেন্ট পাম আৰু আমাৰ বডিৰ পৰা মানে there are about 40 elements are found in living beings out of which these elements are the most pronounced elements okay hydrogen carbon oxygen nitrogen sulfur sodium calcium magnesium silicon these elements present কিন্তু এই এককেইটা এলিমেন্ট অৱশ্যে আমাৰ 8 ক্লাছতে পোৱা যায় গতিকে one comparative table is given in NCERT book হে টেবুলখন মই তোমাক ডিসক্ৰাইব কৰিব বিচাৰিছো এই টেবুলখনৰ মতে সয়লত থকা এলিমেন্টছৰ কম্পোজিশন আৰু হিউম্যান বডিত থকা এলিমেন্টছৰ কম্পোজিশন